এই এন্দ্রে থাকবে বরমু বরমু বলি বাগ্যত্ব দে আয়া মোবাইল আন ব্যাক টেম্পার গ্লাস লাগিয়ে দিলুম মোবাইল আন ব্যাক টেম্পার গ্লাস লাগিয়ে দিলুম এন্ডি সা এই ভিভো মোবাইল আন এন দিলুম তাই ইয়ত চার্জার নয় যে কেবল আন যে কেবল আন দিলুম আর এডাপ্টার নয় যে এডাপ্টারও দিলুম তা ইয়ে টেম্পার গ্লাস কাম ফ্রি লাগিয়ে দিলুম আর ইয়ারফোন একান গিফট দিলুম বুঝছত মই ডিসকাউন্ট নঙ্গাছেন হন্না হইয়ে তোরা হঙ্গা মই ডিসকাউন্ট নঙ্গাছেন হন্না হইয়ে अच्छा ठीक है तो दोस्तों सबको कहना चाहूंगा ये देख लीजिए वीडियो कॉल करके ही मोबाइल लेने आया हुआ है कोई किसी ने बता दिया उनको कि भाई सस्ता करके मिलता है यहाँ में तो हमने वीडियो कॉल करके अभी इनको ये मोबाइल बेच दिया ठीक है ना तो ये चलो ठीक है ये मैं वीडियो बना और दे खबर आ गया सब कुछ आ गया ये बैग आ गया पूछो ठीक है अब